खुलुमबाय दा बे समाव आङो दंफैयो कसुगाव ब्लक इउपिपिएल नि मावखुलिनि दरखं मोखाङाव दा बेवहायनो नैबे सिगुन बागानाव मोनसे बिल्डिं कनस्ट्राक्सन गायसन हाबाफारि दङ लाइ खुन्था गायसननाय होनो दा बेव जोङो नुजाफैदों दा बे समाव जोंहा कसुगाव समस्तिनि मानगोनां इएम उकिल मुसाहारि सार बिथांनि आखाइजोंनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन दा जोङो सफैबाय सिगुन बागान मोजांथार ना साया सायख्लुम हिनजावफोरनि लिदारानो उनाव खालामो जों बिल्डिं गायसनना थांगासिनो दं दा बे हाबाफारियावनो जोंहा बिटिआरनि इएम सार सफैनो हादों दा बिथांखौ सिनायथि लानायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय जोंहा कसुगाव समस्तिनि टिसिएलसि चेयारमेन प्रमद नार्जारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो लानो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायबाय डेभेलपमेन्ट ग्रुपनिनो इन्जिनियार सानेक्ट बसुमतारी बिथांखौबो आङो सिनायथि लानाय खावलायबाय लोगोसे दंफायो निजोम बसुमतारी बिथाङाबो डेभेलपमेन्ट ग्रुपनिनो इन्जिनियार जोंहा कसुगाव ब्लकनि गाहाय नेहाथारि किशोर कुमार बर' बिथांखौबो आं बे समाव सिनायथि लानो खावलायबाय ग्रुपनि आफादगिरि दङ रत्ना नार्जारि बिथांखौबो सिनायथि लानो खावलायबाय लोगोसे दंबाय जोंहा अफिस सेक्रेटारि सिलाराय बसुमतारी दा गोजोननाय थाबाय दायो आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै जोंनि बे बिथाखौ फासन थाखाय आं बेसेबां फंनैसो बुंनानै आङो फिथाखौ हासन थाखाय बे समाव इएमसारखौ আজি আনন্দৰ দিন বা উৎসাহৰ দিন আমাৰ কুচুগাঁও CLFৰ অফিচ আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ফিৰণদের যোগেদি সন্মানীয় আমাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিটো সমষ্টিত এখন এখন CLFৰ অফিচ দিছে আৰু বহুদিন ধৰি আমাৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বা CLF অফিচ নোহোৱাৰ কাৰণে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবোৰ ভালকৈ কৰিব পৰা নাছিলোঁ অফিচৰ কথা ভালভাৱে কথা পাতিব নোৱাৰিছিলোঁ এতিয়া অফিচ আজি আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব আৰু প্ৰায় নিৰ্মাণে হৈ থাকিব এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমাৰ CLFৰ সভাপতি সম্পাদিকাসকলে অফিচিয়েলভাৱে আলোচনা কৰি অঞ্চলখন উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিব ইয়াত আমিও সদায় ৰেডি আছোঁ চৰকাৰে মহিলাসকলৰ আৰ্থিকভাৱে মহিলাসকলক যদি আমি ডেভেলপমেণ্ট যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰ বা সমাজখন ঠিক হয় সেইকাৰণে আজি CLF অফিচ যে ইয়াত হল চেংচন পালে নিৰ্মাণ হ'বলৈ ধৰিলে তাৰ কাৰণে মই আমাৰ বিটিআৰৰ প্ৰধান সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰ পদক্ষেপত উদ্যোগত তেখেতৰ চিন্তাধাৰাত গোটেই বিটিআৰত এটা নতুন বিটিআৰ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে তেখেতে এটা সপোন দেখিছে এই সপোনৰ যিটো এটা ওৱান ষ্টেপ আগুৱা
যে CLF-ৰ অফিচ এটা দিয়া এনেকৈ বহু ধৰণৰ আঁচনি কাম চলি আছে BTR অঞ্চলত অনাগত ভালে ভালে অফিসখন হয় আমাৰ অফিচিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম অফিসখন যাতে ভালভাৱে হয় কোৱালিটি হয় কাম কৰাৰ কোনো যাতে ইয়াত গাফিলতি নহয় দুই এষাৰমান কথা কৈ এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ আৰু মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই হাতত ল'লোঁ UPPL जिंदाबाद 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 वकील मुसारी जिंदाबाद 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 प्रमोद बोरा जिंदाबाद 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 वकील मुसारी जिंदाबाद 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 गोविंद बसुमतारी जिंदाबाद 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 Foundation stones of construction of CLF Center at Jupitara under second installment 15th seat. दस्राना बिदि उनावबो दै हैबाय Hidup जों गायसननाय होननायनि देनां आं हा होथारदों होननानै दा आं अन्थाइ खाम्बा गायसननायाव आंनो दंथारो होननायनि मोजां जादोंलै एसे थाब जोबनायानो बिराद सान्दुं नङाबा नोंथांमोना मिथिबाय जोंनि नैबे कसुगावआव मोनसे CLF सेन्टार जुपिटारा बे CLF सेन्टार बे अफिस बिल्डिंखौ दिनै EM सार उकिल मुसाहारि बिथांनि आखाइजों अन्थाइ खाम्बा गायसनबाय दा बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे जौगानाय खामानि माखासे सुजुग सुबिदा बायदि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोंनियाव बे अफिसखौ दिनै मोननो हाबाय आरो बेवहाय जोंनि ओनसोलनि जानानै जोंहा एसे रंजाथाव बा गोजोनथाव होमबा भिडिअ'आथ' लावला एसेयावनो दोनथ'नोसैलाय गोजोन्थों